नमस्कार, हांव कविता. कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन टू यू ऑल. क्रिसमस गम्मत जाल्या म्हूण चिंता सर्वांचे. आज हांव चिकन 65चे इल्लेशें मॉडिफिकेशन करून म्हज्या तरेन करून हाडली रेसिपी आसा. दया करून ही सक्कट रेसिपी पळया आनी तुमकां पसंद आयले तर लायक बटनाक क्लिक करा. तर शुरू करया आयची ही रेसिपी. ह्या रेसिपी खातीर 1 kg बोनलेस चिकन कान गेला. हें हांवें धुवन क्लीन करून दाखयल्ल्या प्रकार हांवें कट करून दवरला. तशेंच आतां मॅरिनेट करया. एका बाउलांत 2 टेबलस्पून भर काश्मीरी रेड चिली पावडर, तशेंच 1 टेबलस्पून भर कनपरी पावडर, अर्दें टीस्पून भर जिऱ्याचे पावडर, तशेंच 1/4 टीस्पून भर गरम मसाला पावडर, 1/4 टीस्पून भर मिरयाचे पावडर, पेपर पावडर, तशेंच 2 टेबलस्पून भर आलें आनी लसणीचो पेस्ट, जिंजर गार्लीक पेस्ट, तशेंच 3 टेबलस्पून भर दही घालचें. तांतलें उदक काडून हांवें घाला. तशेंच 1 टीस्पून भर लायम ज्यूस, लिंब्याचो रोस. सांगाता इल्लेशें मीठ घालचें. हांवें 1 टीस्पून भर मीठ घाला. हें बरें करून मिक्स करचें. हें हांवें डिटेलर तुमकां मॅरिनेट करचें दाखयलां. इन केस तुमचे कडेन तंदुरी चिकनचे पावडर आसा जाल्यार रेडीमेड, ओय तुमी घालून हें अशेंत मिश्रण करवेत. हांगा आमचो मॅरिनेट मसाला तयार जाला. आतां आमी ताका चिकन पीसस घालून बरें करून कोट करचें. हातांत मिक्स करचें. चिकन पीसस बरें करून मसाल्या वट्टू कोट करचें. हाचे उपरांत एक फ्रेश बेवा पाल्याची ताळी हातांत मुरडून ताका घालचें. हातांत मुरडून या चिरडून घाल्यार ताचें फ्रेग्रन्स बरें येता. तुमकां कळूंक पुरो हें पालो अशें मुड्डीत आनी बरें ताचें परमळ येता. हें घाल्या उपरांत आनी एक फावटी बरें करून मिक्स करचें. मिक्स करून जाल्या उपरांत 1 घंट्या ताका मॅरिनेट करून दवरचें. तुमचे कडेन चड टायम आसा जाल्यार 1 घंटो न्ही 2 घंटे या ओवरनायटी ताका मॅरिनेट करून दवरचें. हांगा आतां हांवें 1 घंट्या उपरांत मॅरिनेट केल्लें चिकन कान गेलां आनी ताका हांवें 1 तांती घाला. तशेंच 3 टेबलस्पून भर तांदळाचें पीठ, रायस पावडर. सांगाता 4 टेबलस्पून भर कॉर्नफ्लावर घालून बरें करून मिक्स करता. सडावत जावन हांगा मैदाय घालतात, पूण हांवें मैद्याचो उपयोग करूं ना. रायस फ्लावर आनी कॉर्नफ्लावर मात्र हें घालून बरें करून मिक्स जाल्या गुटलें आमकां इमिडिएट फ्राय करूंक आसा. आतां हांवें एक कायल कान गेलां, तातूंत इल्लें तेल घालां. तातूंत आतां हांव भाजूंक सुरू करता. एक पटी सक्कट चिकन घाली नाकात. कायलेन कितलें जाता तितल्यान कॅपॅसिटी वयर घाला. अशेंत हाय फ्लेमार हें चिकन फ्राय करूंक आसा. हें बोनलेस चिकन जाल्ल्यान बेगीनसो फ्राय जाता. नियरली 5-6 मिनिट्सांत हें चिकन फ्राय करून रेडी जाता. आतां एक सायड फ्राय जाल्ल्यानंतर दुसऱ्या सायड पलटी मारचें. अशेंत 2 मिनिटां परतून ताका फ्राय करूंक दिवचें. मागीर आनी एका आयदनांत हें चिकन पीसस काडचें आनी सायडीन. स्टार्टींग चिकन घाल्ल्यानंतर हात लायनाकात या स्पून लायनाकात. त्यात नातल्यार तें कोटींग सुरता. कोटींग बरें आसना. अशें पळय हांवें कशें दाखयलां तशेंत फ्राय करा. स्टार्टींग हात लायल्यार ताचें कोटींग घालता. त्या देखून विदाउट टचिंग द स्पून ऑर समथींग जस्ट लेट इट फ्राय फॉर 2-3 मिनिट्स ऑन अ हाय फ्लेम. ह्या चिकन पिससांत आमी बरो मसालो घाल्ल्यान तुमकां अशेंत स्टार्टराक हें चिकन पिसस खावंक जाता. इन्स्टेड ऑफ चिकन 65 वेट करच्या पयल्यान हें मूग दोनी जाता थोडे फावटी. आतां आमी दुसरें बॅच म्हणजे उरलां तें हांव घालता. तशेंच उरले दुसरे चिकनाचे पीसस भाजून काडचे. न्यू इयर मेनूक तुमी ही रेसिपी ॲड करा आनी रांदल्या उपरांत ही रेसिपी ट्राय केल्या उपरांत तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सांत अपडेट करा. हांगा हांवें पुरा 1 kg चिकन फ्राय करून दवरलां. बारीक सुबीत दिसता हे चिकन पीसस. आतां आमी हाका सॉस तयार करया. एक बाऊल कान घेवन तातूंत 2 टेबलस्पून भर चिली सॉस वो रेडीमेड मेळटा. तशेंच 1.5 टेबलस्पून भर केचप, टोमॅटो केचप. सांगाता अर्दें टीस्पून भर विनिगर, तें आसा शिरको. तशेंच हांगा हांवें इल्लेशें ट्विस्ट दिला. घाला 1 टेबलस्पून भर शेजवान, वो रेडीमेड मेळटा शेजवान. हे शेजवान सॉस घालून हें बरें करून किरोवचें, मिक्स करचें. हाचे उपरांत 5 टेबलस्पून भर प्लेन उदक घेवन हाका घालचें.
हांवें हांगा मापा प्रकार 5 टेबल स्पून तुमकां घालून दाखयता. हें उदक घाल्या उपरांत बरें मिक्स करून ह्यो सॉस आमी सायडीन दवरचो. सॉस घाल्ल्या निमती हाका तुमी रेड कलर या फूड कलर घालची गरज ना आनी तो तुमकां बरो कलर मेळटा. आतां आमी आमच्या लास्ट प्रोसेसाक या. हांगा हांवें भाजून दवरलें तेल आसा न्ही तें 3 टेबल स्पून तेल काडून गेलें. तशेंच 1 क्यूब बटर आमी घरा खाता न्ही तेंत बटर. तशेंच हें हून जाल्लें ताका 2 टेबल स्पून भर चिंचुल्यो लसूण घालच्यो. सांगाता 1 टेबल स्पून भर आलें हें क्रश करून घालचें. तशेंच एक 2 ताळी भर बेवा पालो घालचो. बेवा पालो घाल्ल्यान फ्रेग्रन्स बरें येता. सांगाता 4 स्लीट केल्ल्यो ग्रीन चिलीज तरणी मिरसांग घालून बरें करून सीजन करचें. आल्याचो आनी लसुणीचो जिवो स्मेल रॉ स्मेल गेल्ल्यानंत हाका आमी करून दवरले सॉस मिक्स करया. मिक्स करतना उज्याचे फ्लेम लो दवरा नातल्यार शेजवान सॉस घाल्ल्यान एक करपालें या डिफरंट स्मेल येता त्या देखून. आनी एक पटी सॉस घाल्या उपरांत आमी मिक्स करतना उजो तर हाय दवरवेत. हांगा हांवें चिकन पिसेसाक सॉल्ट मीठ उणें घाल्लें त्या देखून मीठ चेक करून ह्या वेळार मीठ घाला. मीठ घाल्या उपरांत उज्याचे फ्लेम हाय दवरचें आनी एक बरो कोतकोतो हाडचो. एक बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत आमी फ्राय करून दवरलें चिकन पिसेस ह्या सॉस वांगडा मिक्स करचें. मिक्स करतना जाय तर उजो लो करा आनी बरें करून एक पटी टॉस करा मिक्स करा. ताचे उपरांत एक बरो कोतकोतो येवच्या खातीर उज्याचे फ्लेम हाय दवरा. थंयच रावा पयस वचनाकात नातल्यार सॉस करपाचे चान्स आसता. स्मेल डिफरंट येता त्या देखून. आतां बरें करून मिक्स जाल्या उपरांत हांगा आमचे चिकन 65 तयार जाला सर्व करच्या खातीर. हाच्या वयल्यान गार्निशा खातीर जाय तर बेवा पालो घालूं या कणपरी पालो घालूं. हांगा हांवें कणपरी पालो घाला आनी चिकन 65 तयार करून दवरला. बरो आसता. तुमकां सर्वांक आयची रेसिपी हे व्हिडिओ बरो लागलो तर प्लीज एक लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करतना बेल आयकनाचे नोटिफिकेशनाचे आयकन बी क्लिक करा. त्या वेळार आमचे व्हिडिओ अपलोड करतना फर्स्ट तुमकां नोटिफिकेशन मेळटलें. तशेंच ह्यो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर ही रेसिपी ट्राय करा. तशेंच तुमच्या मोगाच्यांक फ्रेंड्सांक इश्टामंत्रांक कुटुंबादारांक ही रेसिपी शेअर करा आनी फॉरवर्ड करा. म्हाका सपोर्ट करून म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी मुखारी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका प्रोत्साह करा. तुमी दोळ म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूना जाल्यार दया करून सबस्क्रायब करा. म्हजे व्हिडिओ तिकेल लांब आसतले डिटेलार सांगच्या खातीर दया करून सुदारसून वरा. मेळटा बेगीनच नव्या रेसिपी वठू. टिल देन हॅपी न्यू इयर अँड टेक केअर. गॉड ब्लेस. कविता.